Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk tujuan mulia, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam merupakan agama yang realistis karena sejalan dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala memilih Islam sebagai agama yang diridhoinya. Dan untuk meraih keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat, seorang hamba wajib mengimani dan melaksanakan semua syariatnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ditambah dengan ijtihad para ulama. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang amal soleh, ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain menghidupkan 5 pokok rukun Islam, umat Islam harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, faman kana yarjullah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa saja amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini pernah diutarakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Dan kemudian apalagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang amalan pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salat pada waktunya atau as-salatu ala waktiha. Salat merupakan rukun Islam kedua yang diwajibkan bagi umat Islam dan ia menjadi tiang agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat yang ke-103. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, salat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Urusan salat adalah perkara serius di dalam Islam. Salat menjadi pembeda atau pemisah antara seorang muslim dan non-muslim, dan merupakan perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Kemudian ibadah yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Ma'asyiral muslimin, selain salat di awal waktu, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni bapa ibunya. Ibunya telah mengandungnya di dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, yakni ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembalimu. Surat Luqman ayat yang ke-14. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk pergi berjihad. Kemudian beliau bersabda, apakah orang tuamu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, iya. Maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu datangilah kedua orang tuamu dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, kedudukan jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan besar keutamaannya.
dan diganjar pula dengan pahala yang besar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin, para ulama mengatakan menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yakni dengan ilmu dan berperang atau jihad dengan senjata. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi mereka yang berjihad. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah itu merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dengannya dari kesedihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullah ala taufiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatin bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala al-anbiya'i wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radallahu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adzil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal zalzala wal mihana wasu'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an wa la hum yunzarun.
ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah.
Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin hamdan wa sina'amahu wa kana mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma ya hamid ya mujib ya mu'id ya rahim ya wadud. Amina bihalalika wa haramik wa bi ta'atika amma siyatika wa min fadlika amma siwak. Allahumma ya hamid ya mujib ya mu'id ya rahim ya wadud. Amina bihalalika wa haramik wa bi ta'atika amma siyatika wa min fadlika amma siwak. Allahumma ya hamid ya mujib ya mu'id ya rahim أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك ومن فضلك عمن سواك. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.